जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मुल्क की 1% जगह नहीं बढ़ा रहा, वो वीडियो बना रहा है, तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चीफ है, तुम्हें ये शोभा देता है यार कि तुम वीडियो बनाओ और लोगों को लीक करो। तुम 23 करोड़ वहां पे अकेले हुकूमत करने आए हुए हो। फॉर्मर चीफ की आप आई थिंक बात जी जी जी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया, ये बात नहीं है। बात ये है कि हम सब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है। इस मुल्क में 75 साल में जमहूरियत आई नहीं, जमहूरियत अब आई है 2018 के बाद जब खान साहब को उतारा गया। अब पता चलेगा कि जमहूरियत किसे कहते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सर, गुजारिश ये है कि 75 साल में ये पुराने हुक्मरानों ने जो हालात कर दिए, क्या वजह है कि इंडिया 75 साल से हम तरक्की नहीं कर सके? और इंडिया कैसे तरक्की कर गया? वही इदारे थे, वही फौज थी। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में बैठी थी कि वहाँ के सिटिंग गवर्नमेंट, ये 84 की 45 की बात है कि उसके एक जर्नल ने एक स्टेटमेंट दे दी गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे याद है कि मैंने वो खबर पढ़ी है कि इंदिरा ने उसको पार्लियामेंट में बुला के उससे रिजाइन ले लिया है। हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? यहाँ पे उल्टा हो सकता है। यहाँ उल्टा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नंगे कर सकते हैं, कपड़े उतारे जा सकते हैं, जो बोलेगा उसके मुंह में कपड़ा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में। इसमें यहाँ पे वीडियोस लीक हो सकती हैं, ऑडियोस लीक हो सकती हैं। हर गंदा काम इस मुल्क में ये हो सकता है। अभी हम इस्लामिक कंट्री हैं, अभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे बने, और अभी हमारा मकसद ये पूरी दुनिया में इस्लाम लेके आएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम करेंगे। अपने लाहौर में, अपने पिंडी में, बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे क्या क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। ये कह रहे हैं ना बात, अब मैं बात खुल के ये करने लगा हूँ कि हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मुल्क की 1% जगह नहीं बढ़ा रहा, वो वीडियो बना रहा है, तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चीफ है, तुम्हें ये शोभा देता है यार कि तुम वीडियो बनाओ और लोगों को लीक करो। तुम 23 करोड़ वहाँ पे अकेले हुकूमत करने आए हुए हो। फॉर्मर चीफ की आप आई थिंक बात जी जी जी। लेकिन उसमें ये है कि कोई ऑथेंटिक प्रूफ जब तक नहीं होता, देखें ऐसे फिर कुछ लोग ये कहते हैं आप तो अपने इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इदारे हमारी जान हाजिर है, हमारी उनके साथ ही हमारी पहचान है, लेकिन कुछ काली भेड़े बीच में होती हैं, उनको पॉइंट आउट करना है, वो निकालेंगे। और हम जब तक ये, सबसे पहले मैं खुद अपनी सलाह नहीं करूंगा ना कि मेरे से पाकिस्तान को क्या फायदा है, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अब हमें ये चाहिए कि सबसे पहले सोचें कि मेरे इस अमल से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी कि अदारों की रिस्पेक्ट करें। अदारे हैं, पाकिस्तान है, अदारे हैं, मैं हूँ, ये है, लेकिन जहाँ पे मिस्टेक हो, मेरा पाकिस्तान है, मेरे अदारे हैं, मुझे पॉइंट आउट करने का हक होना चाहिए। ये पाकिस्तान का आईन ही इजाजत देता है। और क्या इंडिया की, बांग्लादेश की इवन बात हो रही थी, क्या वहाँ पे इस तरीके से नहीं होता कि किसी को अगर कोई गलत कर रहा है पॉइंट आउट किया जाए? सर, मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि इंदिरा की मैंने आपको मिसाल दी है। बात वही है कि जब तक अदारे सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ये सारी जो गुफ्तगू हुई, जो डिस्कशन हुई इस हवाले से कि दूसरे बांग्लादेश, इंडिया, हम लोग जो है ना बेसिकली गुलाम बने हुए थे, अब जाके हम आज़ाद हुए हैं। अब हमें अपनी आज़ादी का एहसास हुआ है कि हमें आज़ाद कौम है, तो इसलिए इंशाअल्लाह। कब हुए जाके, कौन से सन? अब हम 2018 के बाद शऊर जाके 2018 में हम आज़ाद हुए, तो हम 1947 खान साहब हैं 1947 से नारे लगाते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आज़ाद कर। तो वो नहीं बन सका, देख लें, आज तक नहीं बन सका। और मुल्क जब तक ये IMF पे रहेंगे, सूद पे रहेगा, कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको पता है शरई हमारा इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चलेगा, इंशाल्लाह जरूर तरक्की करेगा। से तो 70-75 सालों में हमने तो कभी नहीं देखी स्टेबिलिटी। मेन वजह इसकी ये है कि जो इदारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के काम में इन्वॉल्वमेंट, बैलेंस नहीं है इंस्टीट्यूशन में, चेक एंड बैलेंस नहीं है, एक दूसरे को सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमारा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं या कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर है वो नहीं बन सका। अगर अपने हमसाया मुल्क की, इंडिया की बात करें, इवन उसके बाद आगे बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल दी, क्या वजह है वो अगर जाते हैं फॉरेन कंट्री में उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, हमारी है उस तरीके से नहीं की जाती? अगर उनको जॉब्स के हवाले से देखा जाए, उनकी जो जॉब्स हैं अभी आज हम देखें फॉरेन जाके कहीं पे भी देखें वो हायर रैंक पे हैं, और हम कहीं ड्राइवरी कर रहे हैं, कहीं हम जो है पियन के तौर पे काम कर रहे हैं। कहाँ पे फर्क आता है? विजन में फर्क आता है, या वैसे ही आप ये कह लेंगे कोई इंटरनेशनल साजिश है? उनका मसला ये है कि पहले उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी अपनी जगह पे सेट किया है,
ان میں ایک بیلنس کریٹ کیا ہے کہ وہ اپنی ڈومین میں کام کریں. اور باقی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سٹرکچر ڈیولپ کیا ہے, اکانومی ڈیولپ کی ہے, لوگوں پہ انویسٹ کیا ہے, لوگوں کو مطلب ہے ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا ہے. اب انڈیا کا دیکھیں تو ان کی وہ جو ایجوکیشن ہے یا جو ان کی آئی ٹی میں وہ ان کا شعبہ ہے وہ بھی مطلب ہائی لیول پہ ہے, انٹیلیجنس پہ ہے. آئی ٹی تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں, 10 سال سے سنتے آ رہے ہیں انڈیا بہت ہے. اب تو میڈیسن میں, اب تو وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں بہت گرو کر رہے ہیں. اور باقی جو کنفلکٹس ہیں ان میں وہ انوالو نہیں ہو رہا ہے. وہ جو انٹرنیشنل کنفلکٹ میں وہ مطلب اوائڈ کرتے ہیں انوالو ہونا. ہماری جو اس ٹائم کنڈیشن ہے, ہماری جو پوزیشن ہے, ہمیں عقل کیوں نہیں آ جاتی, ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ جاتی کہ اگر میرا نیبر انوالو نہیں ہوتا انٹرنیشنل کسی بھی کنفلکٹ میں اور وہ گرو کر رہا ہے تو میں بھی یہ انوالومنٹ چھوڑ دوں, میں بھی کسی کی جنگ میں حصہ لینا چھوڑ دوں, میں بھی جو سا کسی گروپ کا حصہ بننا چھوڑ دوں. جہاں پاکستان کا فائدہ ہے وہیں پر ہم جائیں. ہماری عقل تب آئے گی جب ہم کرپشن کو چھوڑیں گے, ٹرانسپیرنسی ہوگی, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, اپنے فائدے کے لیے مطلب انسٹیٹیوشن کو یا ایک دوسرے کو استعمال نہیں کریں گے, اپنے ملک کا سوچیں گے تو ہم بھی اپنے مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ بات جو ہے نا اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا, تھرو پارلیمنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہونی چاہیے. پولیٹیشینز کو اپنا رول سمجھنا چاہیے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیشینز کی یہ غلطی ہے, پولیٹیشینز کو یہ کرنا چاہیے, لیکن پولیٹیشینز ہم نہیں بناتے کیا؟ آپ ووٹ نہیں دیتے؟ میں ووٹ ہم بناتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشینز کو اپنا رول جو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اچھے فیصلے کرنے چاہیے. جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے جو ہے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے, ان کو یہ قوانین بنانے چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن جو میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ پولیٹیشینز کون بناتا ہے, وہ میں اور آپ نہیں بناتے, ووٹ ہم نہیں دیتے. وہ ہم بناتے ہیں, لیکن اس میں ایشو آ جاتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا, اور وہ انسٹیٹیوشن نے کروانا ہوتا ہے. جب الیکشن نہیں ہوگے, آرڈنری میسز کو اوپر مطلب ان کا حق یوز نہیں ہوگا, جب اوپر بیٹھ کے سیاستدان اور اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں گی تو پھر وہ کیسے سیٹ ہو جائے گا یا کیسے سسٹم سیٹ ہوگا؟ آپ اس کے اوپر کچھ اپنا اوپینین دینا چاہیں, کیا وجہ ہے کہ ہماری رسپیکٹ کیوں نہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی؟ جیسے مفتاح اسماعیل نے بولا ہے کہ کوئی پریفر ہی نہیں کر رہا پاکستان کو, یہ میرے لیے شرم والی بات ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل پالیسیز پر جو ہے وہ فوکس کریں, ہم اپنے اندرونی معاملات میں اتنا گھرے ہوئے ہیں اور اتنا انوالو ہیں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے انٹرنیشنل جو ہے پالیسیز پر, انٹرنیشنل ریلیشنز پر. اور انٹرنیشنل جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ریلیشنز کو مینٹین رکھنے کے لیے, جو ایک بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں جو برابری کی سطح پر, وہ پالیسیز ہی نہیں بنائی, اس پر فوکس ہی نہیں کیا جا رہا. پاکستان کے اندرونی معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ لوگوں کو جو ہے جو ہائی روف جو ہے وہ اس پر فوکس ہی نہیں کیا جا رہا. آئی ایف جو ہے دور کو چھوڑ دیں, ہمارے نیبرز کے ساتھ کیسے, افغانستان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے سب کے سامنے, ایران اسلامک کنٹری اس کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے سب کے سامنے, انڈیا کی تو بات ہی. ایک ریسنٹلی جو دیکھیں ایران اور سعودیہ, وہ ایک لمبے عرصے سے آپس میں ان کا ایک بلیو کا بھی ہے, مطلب ان کا بلیوز جو ہیں وہ بھی رائیولز ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. انہوں نے بھی جب دیکھا ہے کہ ہماری جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں گے یا اکانومی اچھی, چائنا نے جو ٹھیک کروائے ریلیشن, چائنا نے ریلیشن ٹھیک کیے ہیں, ایران اور سعودیہ نے ٹھیک کر لیے ہیں. اب سعودی جو ہیں ان کا پہلے ڈیپینڈنس تھی آئل پہ, جو ان کے ریسورسز ہیں, اب انہوں نے ٹورزم کی طرف جانا شروع کر دیا ہے.